Ito na po, decision game 3. Team Cebu City wins game 1. Team Dumanog wins game 2 mga kaibigan sa atong bakbakan main event here in Riverside, Balirong, City of Naga. This event is sponsored by Giles Engineering mga kaibigan. Organized by Boss Abay Sayaang under Pitik partner promotion mga kaibigan. 2-0 na in favor of Team Cebu City. 3-0 na, 3-0. Wala, umarangkada kagad ang Team Cebu City sa ating decision game 3. Shoutout ni Boss Rodin Aranyas. Shoutout sa ni Konsihal Balister Canunigo Cabrera. Shoutout sa ni Boss Felix Sismar. Lahat na, namukmuk na. Binukbukay na sakto. Bato! Tukbol bay! Kuha pa! Punang sadam! Bawal lang mahina dito mga kaibigan. Ito, out mo na. 4-0 na. 4-0. Partner, madlungan ang nanood, inapanood mong mayo. Lubat to speaker. Servisyo Jason. Agay, Sintro, kuha pa. Sa Dampo River. Ilayata ni William. Batang may laban, no? Grabe na kanipinsa. May cut-cut man jirang Jason Buloon. 5-0 na. Kini para size. Jobert, may bunal. Bunal sa to. Good item. Asa ko Mayor? Change court. 6-0 sirado. Ang lamian nga chicharon mapalit ninyo sa Karkar Chicharon and Delicacies. Ang Maricel Anthony Chicharon mapalit ninyo diha sa atong mga store outlets outlet diha sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga. Tuara, Bibiorli, Mihaplas, Nunil, kumbate! Agay! William! Grabe bula nito Team Cebu. Mamma mia! Palitan! Team Dumanog. Yes, alive and kicking mga kaibigan. Kumbate ito, karanin mo. Huwag ka batay Jobert, grabe kinahang. Baby Orly and Nonel Amak na. Both wearing jersey Maricel Anthony mga kaibigan. Maricel Anthony Chicharon. Ono size. Baby Orly number 7. Nonel Amak na. Number 9. Na kini para do servisyo Nonel. Sadam. Baby Orly la. Nonel. Jiso na. Nonel. Agay! Nonel. Kaabot ang timbring Nonel. Side out. Ono size. Shout out Bus Jan Akrabaya. Shout out Konsyal Silso Gaburada. Shout out Tatay Conrado Olega. Shout out Papart Eric Lasarte Mano Elisitraya. Shout out Sir Jonathan Arquion. Uwen! City Ono na in favor of Team Cebu City sa atong decision game 3. Mayor, shout out Jilos Cabunilas, shout out! Gilayata na ni Jason Grabe na kaduwarong adlawan ni Jason Bulson. Agay! Ilawang tanil may agad. Tiran sa Dampo River. Shout out sa Akro o sa Tao Gamapi.
Balirong chapter. Ako, lineman ko ron. Shout out! Boss! Oy, boss! William lumok sa tumalon. Shoo! Oh, shoo! La! Ngiga Jobert, pinaside beauty ray. City Ono. City Ono. City Ono. Side out. Kaya Jobert, kung ako pa'y mayor sa Cebu City, ganti kag premyo. 8. Wait, 8 Ono na, 8 Ono. Ganti kag premyo. Salamat kay. 8 Ono, 7-point lead sa Team Cebu City. William. Parinol! Sagang! Grabe to tira. Nakaka-counter pa si William Obiris. Aba. William mga kaibigan. Tinamaan ang Team Cebu City sa counter attack ni William Obiris. Bayad. Malakas ang jersey ay. Tuara padpad si Jason Bolon. 2-8 na, 2-8. Bibo, taga Balirong be. Bibo, taga Balirong oh. Bibo, taga Balirong ay. Shout out Kasikas Attorney Ray Jalon. Shout out. Team Bayad. Servisyo William. Sir William. Tara. Nunil, namundak na. Kipo na William Sila, sumakay pa kayo. Yakit. Shout out, Oberis family. Oberis family, shout out. Yakit, Mama Akil. Servisyo William, para 4 na. Ala kariha, oy. Out ball. Away from home. Tara, puro naman na silingan niya. Out ko na bro, mo niya bro. Konsehal Jewel og ni Konsehal Rosalie Montalia, shout out Jorkin Construction Supply La, gilaras ni Nonel William again. La. Out ball. Shout out ni Boss Arnald Villanos Dias Lindogon Sibunga. Servisyo Nonel. Agay Nuniel tuara. La, grabing William oy. Good item. Good item. Servisyo Nonel. Wait! 5-8 na. Wala, tinapyasan na ang kalamangan. 3-point lead na lang. Servisyo Nonel. Agay. Yayay na naman si Idol Jobert Marcinas. 6-8 na. Ala. Di kita na naman ang labanan. Wala. Asan kita sa galang bro? Binukbukay na sa disakto mga kaibigan. Lubong sige sila ba? Basta mo daw dumanog, alam na ha. Servisyo Nonel. La. William Agay. Ilawom tanil mi agi di madawat sa ahinsya to tiraha William. Pugang duhara labaw. LTO. Shout out ni Chardy. Konsehal Bayik og nila ni Kevin og ni Don Titing diha sa Cordoba ha. Itong mga amigo diha sa Cordoba. Shout out ni Clark Day og ni Jongjong. Ni Boss Ri, shout out og Team Cebu City. Boss Eber. Agay, tuagsik ang bulang William. Noy bina. Abay ba? Noy size. Tuwad tuwali ang atong score, tuwad tuwali. Si Divino saya. Noy size kini para G servisyo Jobert. Out ball na naman si Nonel. G-size. 4-point lead sa team Cebu City ha sa atong decision game 3 ha. Ay makabalaka kay napay game 4. Para sa panay number sa jersey. Servisyo Jobert. Nonel. Out ball na naman si Nonel. Nako. Ano ba yan Nonel? On si size 4 na win para champion ng team Cebu City sa tuang decision game 3 mga kaibigan. Bakbakan main event.
diri sa balirong City of Naga. Nunil. Grabe na. Bomb after bomb thrown by Team Cebu City. Heavy loaded shot. Tuara. Parinol! Nunil. May boss. Baby Orle. May kumbati pa. William. Grabe na to. Intense ball game. Nitbag ang tira ni Saddam Forever. May pag-ibig pa ba? May pag-asa pa ba? Kapay. Baby Orle. Baby Orle to serve, mga kaibigan. Pagkakataon sa team Dumanog. Baby Orle. Saddam. Video na bigla. Opo kang William. Grabe. Yakit, Jason. Yakit. Nililibe lang. Isa o madahan magumpi. Matik na. 7-11 na. 7-11 in favor of Team Cebu City. 7-11. Kene para Otsone. Agay! Grabe, Jobert ay. Piti si William ay. Pagkabitay ni William dire, wana gitagakan na yun ay. Wakakuha ay. Kene para champion ng Team Cebu City ha. City 11 ang atong score. Nunil, gilabay Nunil sa gawas. Champion na ang Team Cebu City. Sa ato ang bakbakan minibendere sa Riverside Balirong City of Naga.